गुड मॉर्निंग नमस्कार जय जगन्नाथ आशा कर आपण मैंने बहुत भले थे आम भले अच्छु देह टे समस्त खराब हो जाता देह भल हो गलानी आमर भी तो अणसुधिया चलता आज 11 दिन आज शेष घर धुआ पोछा भी बहुत चलला किसी वीडियो भी मुझे छाड़ी पारे जहाँ कि अल्प अल्प छाड़ी घर असनायक भी सब पड़ी संपूर्ण भाव सजड़ा सरनी केमती अच्छा समस्ते आज मो धनमणिर जन्मदिन मो नना पुओ जो छोटिया पुओटी आईला सबसे प्यारा होता है एक दिन तो दुआएं दे रहा दिल तुमको आज एक दिन I wish you happy happy birthday happy birthday happy happy birthday to you I wish you happy happy birthday happy birthday happy happy birthday to you बहुत दिन है छात उपरक जाइनी गछ देखनी चलन देखा गछ पानी दबा गछ देखिक आसवा ए गछटी बंचिला घास माड़ी जाइछि रजनीगंधा गछ चंपा गछ को मांकड़ खाई जाइतला केंती ହେଇछि सबुथरे घास माड़ी गलानी मल्ली गछ तुलसी गछ अन्नपूर्णा गछ आनिकी लगेइतिली सी मरी गला मंदार गछ ये होला गोटे कटिकी मल्ली ये होला अशोक गछ पानी आनिबा तले गछटा लगी सुगंधराज गछ सुगंधराज गछटा बढ़िया देखा सुगंधराज गछटा से पत्र टे कलिलानी से पत्र टे कलिलानी सर आपण आज उठिबेनी कि हाँ नना फोन करथिला जिबा हाँ उठुन हैप्पी बर्थडे धन हाँ ना भितर अच्छी जीवी कि नहीं होची देखिबा को होची गले सरप्राइज।
समस्त सरप्राइज मिल आम कुआड़े बाहर देखु चलो देखिए आम कुआड़े जाऊँ देखो कथा हो कौन करे सिंगड़ा आइचंती हाँ से ना दीदी ना किणकी चंदी कौन से जो तारा ये रे रसिना कर से अभिषेक तेली बुआ करूची अभिषेक हां आगे से ये धीरे धीरे चलने देखो ना कितना धीरे बहुत चला वाले चलती कोई ना केମିତି କଥା ହୁଏ सैला Kagak. Boleh lah. ବର୍ଷା ଇଆଡ଼କୁ ହେଇଛି ଏଇଟା ହଉଛି ନା ନା ଏଇଟା ହଉଛି ଚିତ୍ରତଳା ଏଇଟା ଗଲା ଯୋଉଟା ଆଉ ଏଇଟା କଣ ନା ମହାନଦୀ ମଝିଟା ଆମ ସିଆଡ଼େ ଯଦି ହଉଥିବ ଭୋଜିରେ ପାଣି ପଶିଯିବ କେଜାଣି ନା ଆମ ସିଆଡ଼କୁ ହଉନଥିବ ବାଲିକୁଦାକୁ ହଉନଥିବ ସିଆଡ଼େ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ କୋପ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଶୁକର ପଡ଼ାକୁ ଯଦି କାଟୁଥିବ ଆମ ଭୋଜିଟା ପୁରା ପାଣି ପଶିଯାଇଥିବ ପାଣି ପଶିଥିବ କାଠ କାଠ କରିଥିବେ ପାଣି ଆଣିଥିବ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି କେତେ ଜାମୁକୋଳି କଥା ଅଛି ସେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମତେ ଜମା ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ଭଲ ଲାଗେ କ୍ଷୀରି କନପୁର ମିଳେ ସେ କେମିତି କୋଳି ଧନିଆ ଫଳ ଭଳିଆ ଦି ଫଳ ବାହାରିବ ତାର ମଞ୍ଜି ଏଇଟା ସେ ଯୋଉ ବଡ଼ଙ୍କ ଘର ପଣ୍ଡା ଘର ନାଇଁ ନାଇଁ ଗାଈ ନାହିଁ ତାଙ୍କର ନା ନାଇଁ ନାଇଁ
ତା କହୁ ବାବା ଏଇଟା ଦେଖିନା ସେ ତୁ କହୁ ବାବା के ना बा से पंडा से ଧୀରେ ଆସ୍ତେ ଧୀରେ ଲାପା କହିଲା ଭଳିଆ ବରଯାତ୍ରୀ ଜମା ଦି ପଟିଆ ରହିଯାଉଛି ସିଏ କରିବନି କିଏ କରିବନି ସେ କହିଲା ମୁଁ କରିବି ସିଏ ସେପଟ କହିଲା ନା ମୁଁ କରେଇଦେବି फाइनाली ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ସିଏ କହିଲେ ତୁ ଯଦି କହିଛୁ ପଛେ ଖାଇବା ନଥାଉ କିନ୍ତୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଭିଡିଓ ଏଇନା ଖାଇବା କତିରେ ସମସ୍ତେ ମିସ୍ କରିଥିଲେ ଖାଇସାରିଲେ ସମସ୍ତେ ଇଏ ଆରେ ମା କତରେ ବାଡେଇ ଏଡ ବଡ ସରପ୍ରାଇଜଟା ରଖିଦେଇଛ ଝଗଡା ହେଇଛି ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ଆସିକି ସରପ୍ରାଇଜ ଦଉଛି ପାର୍ଟି ହେଇଥିଲା ମନା କରୁଛି ଆସିବିନି କାଇଁ ଆସିବେ ଲାଗି ଏ ମନା କଲା ଆସିବିନି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସରପ୍ରାଇଜ ଦଉଛି ଆସିକି ଏଇ ଝିଅଟା କଣ କହିଛି ସକାଳୁ ଯାଇକି ବସିକି 1800 ଗାଡ଼ି ପଇତା କରିସାରିଲେଣି ମାନେ ହାୱା ନାଇଁ ପ୍ରଭାକର